47 Ambasha Tipramothani Khorogri Naikor Fangrokni Manjak Mumbai Grashalo Chairman Amsayo But Leveni Committee Khanani Bagai Kaisha Nakumani Kok Salaimu Panda Songchaka Pandawo 47 Ambasha Tipramothani Naikol Fang Ronjit Deburma Jibonjoy Riang Joychang Halam Rekha Kolonok Hobby Hangkor Achukfangte Blok Achukfangrokpo Tongbaikha Ambasha constituency wo khobja joto amchaino teino board committee khajaka hini saka adong Ronjit Deburma naharmung kaisano bubagrani chongjak thangchani lama himnani sakni manthani bagai choba khlainani hini bosaka Buskangni November dalni bisingo no village committee ni chongmari nahanani nangnai hine high court ni phasingte rai ongkhor kahni bosaka te Bidhan Sabha chongmari wo Tipramotha batanyani bagai tiar ungjak te gobang bot bai keple engnai hine khatungjak ni bosaka adong Ronjit Deburma bini koklamo আরো খাইতাই আমরা সব অবনত দরকার করব 48 টা একটা উদাহরণ আছে টোটাল ভোটার সংখ্যা আরো 40 Ambasha constituency ni যত আমসাইনি নট ইনো जों তিনরা বুট কমিটি ni মানে ওরা আসুক জাখা মানে বুট লেভেল ni কমিটি খালাইনানি বাগै जों ওরা আসুখা একাই অমো ব্লাইকেনো जों তিনি খাতুন খাজাখাই ওরা गोबां मा আমসাইনি বরংনো ফাইমানজা ফैखा একাই ওরা তিনি বুট কমিটি ও যে ফাই जों অবজারভার দায়িত্ব রিজাখা আবানি বিসিংগ তংগচিনি বরম গনা যে জয়চুং হালাম কাইচিনি বরম গনা জীবনজয় রিয়াং কাইচিনি রেখা কলয় কাইচিনি সবচেয়ে বরম গনা চিনি দলে ডিস্ট্রিক্ট ni প্রেসিডেন্ট চিনি বরম গনা রতিস ত্রিপুরা ন খবই गोबां मा বরক চিনি বেবি কলয় সংরক गोबां मा और अजमा मनजाका কাইচিনর ডিস্ট্রিক্ট ni হংগে কাইনকনি প্রেসিডেন্ট ব্লক প্রেসিডেন্ট রক তঙ্গ একা বরক যতন তৈন সিংর খাইমাকা ব্লাইকেনো সিং সাকসেসফুল হিমানো তাম হিংকাই বরক তিনি খাতুম খাজাকাই যতন বুবাগরানি তৈফাংবাই বুসকাংনি চবানো কুপ্লায়ংনানি বাগै চিনি थिना চিনি हानो कायसा गाहाम खालायनानि बागै दिनै अरो जों जत्तनो मानजागमानि बागै ब्लाइकेनो जों तंखका एबं जों अबजार्भार हिसाबैबो आं ब्लाइकेनो तंखकानि खाखलाय 2023 नि सामने चंमारेनो तोय ताम सानानि किचा 2023 तो जों को बुसकां तिनि ना हाई कोर्ट नि कायसाले इनको जों बारदिक माखा माने राय मांखा बेंगाखाय जे बुसकां नभेम्बर नि बिसिंगो फार्स्ट वीक नि बिसिंगो न जों अरो विलेज कमिटि निर्वाचन मा खालायसिनाय गभर्नमेन्ट खालायाफानो बाध्यता मांगनाय बर मा खालायनाय एका एसेम्बली नि जों रेडी न तंगो महाराष्ट्र साइनरिका जों तिब्रामथा रेडी तंगो जों तिनिबो रेडी न तंगो इलेक्शन खानानि बागै एका आबन बागै जों जतन थानसा तंगो एबं बुसकांगो गोबां मा जे उसिकांगो जे अरो जों करम सारानो काचिनि बरम गनां रतिस त्रिपुरानि तैफांबाय बिनि तैदुरमा बाय बिनि साइतकमा बाय गोबां मा बरगनो भोटार्स न प्राय 500 कासाकासि भोटार्स बो विभिन्न दलनि बरनो कुनि फैखा बेकाय जों खाखलायाव आम्बासानिबो गोबां मा बरक चिनि अरो पार्टियाव जয়েন खायनानि बागै ताबो साइतगै तंगो आबा निनि आईपीएफटी निबो तंगो बीजेपी निबो तंगो सीपीएम निबो तंगो एवं इवेन चिनि थाने अमबो मेसेज तंगो बीजेपी नि कयेकजन एमएलए तिप्रामथा जয়েন खालायनानि बागै ताबो जोंबो जुगाजुग खाय तंगो मियाबो चिनि कायसा बरम गनांबाय हाये कायसा बीजेपी नि एमएलए मालाय खिसा अमो चिनि थाने मेसेज तंगो काय ताते जों साइमानो जे 2023 तिप्रामथा माने अरत हास्तेव क्षमताव फायनाय एबं जोंनो खोख्लायनाय